جڑے آ بیٹھے لولا بیٹھے، جڑے آ بیٹھے لولا بیٹھے، سونے کملی والے تو ہو فدا بیٹھے، چھری پھر محبتاں ساریاں نو، چھری پھر محبتاں ساریاں نو، کملی والے تو ہو فدا بیٹھے، کوئی شام تے فارس نو چھڈ آئے، کوئی شام تے فارس نو چھڈ آئے، کلی نبی دے بوہے تے لا بیٹھے، اونا ہور کی لینا سونے رب کولوں، اونا ہور کی لینا سونے رب کولوں، جڑے لاگے حبیب خدا بیٹھے، مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد محترم سامعین حضرات، اج دا اے پروگرام عظمت خلفائے راشدین دے مقدس عنوان تے مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس ضلع سرگودا دے زیر اہتمام تواڈے اس 58 جنوبی دے مرکزی مسجد دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سب نو عظمت صحابہ سن سنا کے پھر ایدے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ رب العالمین نے انبیاء تو بعد سب تو اعلیٰ و افضل جس ہستی نو بنایا ہے اس دا نام نامی سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض لوگ اپنے خبث باطن دا اظہار کردیا ہویا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی کبار صحابہ کرام دی تنقیص اور تحقیر کرنے دی کوشش کردے نے، لیکن میں ایتھے ایک بات کرنی چاہنا، تسی سیانے لوگ اگر کوئی بندہ آسمان دی طرف منہ کر کے تھوکے گا تے آسمان او دے نال غلاظت زدہ نہیں ہوئے گا، بلکہ او خود ہی اس گندگی دی غلاظت دے اندر اٹ جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور رفعت اے ہے کہ نبی علیہ السلام نو اپنے اس یار تے اینا بھروسہ اور یقین سی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی عدم موجودگی دے اندر میرے نبی نے انہاں دے ایمان دی گواہی دیتی ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دن اپنے صحابہ نو بیان فرماندے نے
کہ ایک شخص او بیل خرید کے لے جا رہا سی، چلدیاں چلدیاں اے تھکاوٹ زدہ ہو گیا، چلنے تو آری آ گیا، تو اے اپنے اس بیل دے اوپر سوار ہو گیا تے بیل اپنی زبان چو بول کے آندا ہے انا لم نخلق لہذا انما خلقنا للحرث، کہ اسی سواری واسطے پیدا نہیں کیتے گئے بلکہ اللہ نے تو سانو کھیتی باڑی واسطے پیدا کیتا ہے۔ جس وقت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تو مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ موجود سی وہ حیرت زدہ ہو گئے اور آندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ایک بیل انسانہ دی طرح گفتگو کردا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اوتھے ارشاد فرمایا آنا نؤمن و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا میں ابو بکر اور عمر اس گل تے ایمان رکھنے ہاں کہ اللہ چاہے تے جانورانو بھی انساناں دی طرح بلا سکدا ہے۔ حالاں اس مجلس کے اندر نہ ابو بکر نے نہ عمر نے رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن میرے نبی نو اپنے یاراں تے اعتماد اتنا ہے کہ انہاں دی عدم موجودگی دے اندر میرے نبی نے فرمایا کہ میں ابو بکر اور عمر اس گل تے ایمان رکھنے ہاں کہ اللہ جانورانو بھی چاہے تے انساناں دی طرح بلا سکدا ہے۔ دوسرا موقع پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک بکریاں دا چھیڑو، بکریاں دا چرواہا بکریاں چرا رہا سی تے ایک بھیڑیے نے اس ریوڑ تے حملہ کیتا، ایک بکری اٹھا لئی، اس بکریاں دے چرواہے نے اس بھیڑیے دا پیچھا کیتا، تعاقب کیتا اور او دے تو بکری چھڑا لئی تے اے بھیڑیا اس بکریاں دے چرواہے نو مخاطب کر کے آندا ہے کہ آج تے اس بکری نو میرا لقمہ بنن تو بچا لے آئے، لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں اینا بکریاں دا چرواہا میرے تو علاوہ کوئی نہیں ہوئے گا، اس دن کیا بنے گا؟ مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ موجود نے پاک پیغمبر دی اے بات سن کے تعجب کر دے نے اور سبحان اللہ دے کلمات پڑھ دے نے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع تے بھی ارشاد فرمایا آنا و نؤمن ابو بکر و عمر، فرمایا میں ابو بکر اور عمر اس گل تے ایمان رکھنے ہاں کہ اللہ چاہے تے بھیڑیے نو انساناں دی طرح بلا سکدا ہے۔ حالاں اس مجلس کے اندر بھی نہ ابو بکر نے نہ عمر نے، لیکن میرے نبی نو اپنے یاراں تے اعتماد اتنا ہے، میرا نبی انہاں دی عدم موجودگی دے اندر انہاں دے ایمان دی گواہی دے رہا ہے۔ اور کیوں نہ دے، نبی علیہ السلام معراج تے تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میرے مالک نے رات دے کچھ حصے دے اندر منو بیت اللہ تو مسجد اقصی اور مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا تک دی سیر کرائیے۔ اللہ دا قرآن گواہی دے رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ فرماندے نے پاک او ذات جن نے اپنے بندے نو کنو جن نے اپنے بندے نو سبحان اللہ
असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाके ओ ज़ात जिन्हें अपने बंदे नू रात दे कुछ हिस्से दे अंदर मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तक दी सैर कराई। इत्थे एक गल सुनिया जे, अल्लाह फरमांदे ने कि पाके ओ ज़ात जिन्हें अपने बंदे नू सैर करवाई। लेकिन अज इस कुरान नू पढ़न वाला आंदा है बंदे तो मुराद की ने? उत्तों उत्तों बंदे ने ते अंदरों नूर ने। हाला अल्लाह दा कुरान कह रहा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहान वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह फरमाते ने कुल कह दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुहाडी तरह बशरा यूहा इलैया, तुहाडी तरह तो मुराद के जिमें तुहाडी जिनस बशर है एवें मेरी जिनस भी बशर है। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे मेरी जमात दा अकीदा की है कि आप ज़ात दे एतबार नाल बशर ने और अजमत दे एतबार नाल अफजलुल बशर ने। ओए सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के लियान दी, मौला कमी छड्डी कोई नहीं सोने नू बनान दी। सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के लियान दी, मौला कमी छड्डी कोई नहीं सोने नू बनान दी। ओए साडियां ते लोड़ां थोड़ा मदनी मुका गया, दीनी दुनियावी गल्लां सबे समझा गया। लोड़ नहीं सुरैन दिती उरा परा जान दी, जग उत्ते धुम पै गई नबी सुल्तान दी। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह फरमांदे ने रात दे कुछ हिस्से दे अंदर असीं अपने बंदे नू मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा तो सिदरातुल मुंतहा तक दी सैर करवाई। हजरात आइए गौर करना, मेरे पाक पैगंबर ने जदों लोगां नू ये बात बयान की थी ते बड़े बड़े जो मुशरक सी ना वो उन्हां नू चा चढ़ गया ते अबू जहल
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो नू लभदा फिरदा है आंदा है अज गल बन गई है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो अल्लाह अकबर। इथे एक और हदीस भी सुनना ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों आसमानां ते जन्नत दियां सैरां पे करदे ने पाक पैगंबर फरमांदे ने ए जिबरील जी जी अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए जिबरील जदों मैं एक गल लोगां नू जाके बयान करांगा लोग मेरी तकदीब करनगे। लोगां मनना कोई नहीं कि रात दे कुछ हिस्से दे अंदर जेड़ा सफर 40 उन्हां दिनां दे अंदर जेड़ा सफर 40 दिन और रातां दे अंदर तय हुंदा सी और रात दे कुछ हिस्से दे अंदर बंदा चला भी गया वापस भी आ गया और इतना ही नहीं उथों आसमाना ते चढ़ गया सिदरतुल मुंतहा तक दी सैर कर आया। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने लोगा मनना नहीं तो जिब्राइल अमीन फरमांदे ने युसद्दिकु का अबू बकरन सोनिया परेशान ना हो अबू बकर सिद्दीक तुहाडी तस्दीक करनगे। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वाकया बयान फरमाया ते अबू जाल लभदा फिरदा है केनू अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो नू आंदा है अज गल बन गई है। अबू बकर भी अज मेरी बात ते एग्री हो जाएगा। कहन लगा ए अबू बकर अगर कोई बंदा कहे कि मैं रात दे कुछ हिस्से दे अंदर मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा गया भी वापस भी आया गल मनन विच आउंदी है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो वाह अबू बकर मैं तेरे फहमो फरास तो कुर्बान जावा। फरमांदे ने गल ए दसना ए तेनू गल आखी कहने में ए दावा करन वाला है कौन में ते अबू जाल जल्दी नाल आंदा है तेरा यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने अगर ये गल मेरे यार मोहम्मद ने मेरे आका मोहम्मद ने कही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते फिर अबू बकर दा ईमान एवे ए गल 100% नहीं बल्कि 200% सच्ची है। सुभान अल्लाह। इसे वास्ते ते अल्लाह दा कुरान कहंदा है वल्लज़ी जाअ बिस्सिदकी व सद्दक़ बिही वल्लज़ी जाअ बिस्सिदकी व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। हजरत अबू बकर दा नाम अब्दुल्ला सी अबू बकर कुनियत सी ते सिद्दीक लकब ए सिद्दीक लकब किन्ने दिता है बोलो ना अल्लाह ने दिता है अल्लाह दे रसूल ने दिता है। आका फरमांदे ने अंत सिद्दीक और यारो गौर करना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन अपने सहाबा नू बयान करदे ने आका फरमांदे ने मैं सारियां दे कर्ज सारियां दी नेकियां दा बदला दुनिया ते ही चुका दिता है सिवाय अबू बकर दे। अबू बकर दियां मेरे ते नेकियां ही इनियां ने कि मैं अबू बकर दी नेकियां दा बदला नहीं दे सकदा। मेरा अल्लाह कल क़यामत नू आप ही देवेगा। कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने बिस्तर नबी दे कोल लगाया सिद्दीक ने। क्या दो सुभान अल्लाह। कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने बिस्तर नबी दे कोल लगाया सिद्दीक ने। अव्वल इमाम जेनू
امام جینو خود سائیں بنا گیا مسند نبی نو خوب سجایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے پہلے اعلان تے آکھیا حاضر میرے حضور سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر دیتے محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے اللہ دی قسم ہے اتنا پیارا اور قیمتی جملہ ہے اگر یہ دوجے پاسے سنایا ہوندا نا تے اللہ میرے شیخ نصیر عثمانی صاحب دی مغفرت فرمائے وہ کیا کردے سی یہ شعر میں دوجے پاسے پڑھے ہوندے نا تے انہاں داد بھی دینی سی تے نال امداد بھی دینی سی تسی سکی داد بھی نہیں دے سکتے کیوں جی آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر دیتے محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے اللہ فرماندے نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر بیمار ہو گئے آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس لوگوں ابو بکر نو کہہ دو لوگاں نو نماز پڑھا دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر موجود کوئی نہیں لوگاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاندے نے پاک پیغمبر اپنے بستر تے بیماری دی حالت دے اندر لیٹے نے میرے نبی نے نماز دے اندر ابو بکر تو علاوہ حضرت عمر دی آواز سنیے آقا علیہ السلام جلدی دے نال اپنی چارپائی تو اٹھ کے بیٹھ گئے فرماندے نے میں تے ابو بکر دے بارے کیا سی مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہہ دو لوگاں نو نماز پڑھا دیو نبی علیہ السلام نو دسیا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود کوئی نہیں سی حضرت عمر نے نماز پڑھائی ابو بکر بھی تشریف لے آئے دسیا گیا کہ نبی علیہ السلام تو انو یاد فرما رہے نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی خدمت عالیہ دے اندر پیش ہوئے جی اللہ دے نبی یاد فرمایا سی ابو بکر کتھے سے میں کیا کہ ابو بکر نماز پڑھائے تسی موجود کوئی نہیں سی عمر نے نماز پڑھائی ہے اے ابو بکر جا جا کے دوبارہ نماز پڑھا دے جا کے دوبارہ نماز
نماز پڑھا دیو اللہ اکبر کبیرہ لوگ آندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی کیا پہلی نماز نہیں ہوئی نبی علیہ السلام فرماندے نے گل اے نہیں میں کائنات دے لوگاں نو اے پیغام دینا چاہنا کہ ابو بکر دی موجودگی دے اندر کوئی دوسرا امامت دا حقدار کوئی دوسرا امامت دا حقدار نہیں او میرے ویرو تے دوستو آج لوگ اعتراض کر دینے حق سیدنا علی دا سی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چھین لیا میں پوچھنا اے چاہنا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے نے کہ ابو بکر دے ہوندیاں کوئی دوسرا مصلی امامت تے کھڑا ہو جائے اے گل نہ رب نو وارا کھاندی ہے نہ رب دے رسول نو وارا کھاندی ہے اور نبی علیہ السلام دے کول ایک بی بی مسئلہ پوچھن واسطے آئی نبی علیہ السلام نے اس نو مسئلہ بیان فرما دیتا اے عورت پوچھ دی اللہ دے محبوب پیغمبر اگر میں دوبارہ آواں اور تانوں موجود نہ پاواں تے پھر کس طرف جاواں نبی علیہ السلام نے فرمایا تو دوبارہ آئیں مینوں نہ پائیں تے پھر ابو بکر دے کول چلے جانا میرے محترم بھائیو یہ ساریاں باتاں اس بات دی طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر ہی اپنے مصلح اور اپنی جان نشینی واسطے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا انتخاب فرما لیا سبحان اللہ میرے محترم بھائیو صحابہ تو سارے دے سارے ہی مغفور نے معمول نے محفوظ نے سادہ عقیدہ اے ہے کہ ابو بکر تو لے کے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ تک آخری صحابی تک ہر ایک صحابی معمول بھی ہے محفوظ بھی ہے اور اللہ رب العالمین انہاں تے راضی نے وہ اپنے رب تے راضی نے اللہ نے انہاں واسطے جنت تیار کر دیتی ہے اور جیڑا انہاں دے ایمان دے اندر شک کرے گا اللہ دی قسم ہے اللہ دا قرآن بھی کہہ رہا ہے اللہ دے رسول دی زبان مبارک جو بھی الفاظ نے جیڑا اصحاب رسول دے ایمان دے اندر شک کرتا ہے وہ اپنے ایمان دی فکر کرے کیونکہ میرے نبی دے اس چمنستان دے ہر گل دی اپنی خوشبو سبحان اللہ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ تھے یاران مصطفیٰ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین